Mga Kuya Momo, nasa Manila siguro. Walang, hindi nagchat-chat na ano. Oh, yolo! Yolo, papa. Baka, Pakita mo dito. baka nang, Buksan! mga tito dyan naman ay wala doon. Ang dahil doon kahapon. Gabi. Ano yan, Jaden? Ay, wow. Oh. Ano to? Hindi ko man alam. Wow. Kotse mo! Ay, yung FD! Liit, no? Parang kaya Kuya Toy. Liit naman niya. FD. Ito, buksan mo. Instruction. Thank you. Thank you. Oh, yung niya. Sirain mo na po. Sirain mo na po. Yun. Yan, ano yan? Mga timay ko po yung nakarating na. Mga timay ha? Parang, Ano pala yan? Dito mo ka naman alam. Ay! Basa! Basa! Basahin mo muna! To Ram Ram, thank you for listening. To you family always. Continue to know nice. To everyone. And please don't make your brothers cry. Enjoy your gifts and always hug me. Always pray with your family. Love Jesus. No, kasi magbukas yun. Ano yan? Jesus. Lassie? Happy ka na? Tingin nga ng happy. Patingin daw na always hug daw si Jesus. Sabi sa left. Sabi, oh. Maya. open na rin. Open your gift. Open. Open. Hindi ka bebe. Hindi ka muna. Ram-ram. Ram-ram. Ito. Ano yan? What's this? Ito. What's this? Ano? Happy! Angry! Siya! Angry! Bukasan nila! Open na! Open! Open mo sirain. Hindi nga daw maalam. Hindi nga eh. Hindi pa naman. Open! Hindi din ang sira niya. Hindi po! Open! Open. Inside out. Open! Sayaw! Ayun, Jesus! Wala, binibitawan eh. Ay! Second teacher, isa yan. Wow! Paano yan? My chair. Ano mo na maki ano? I like cream. Yan, wala. Yan lang. Ay, parang anger. This is anger. Ayaw mo, ay, bansa. Parang muna si Joy. Sino? Joy. Who's this? Who's this? Joy. Joy? This? Ano sabi ni this guy?